आमचे एक ग्राउंड प्रपोज केल्लो कोण एफी करवालो म्हणून गांवार ग्राउंड प्रपोज केल्लो इट इज ग्राउंड नोटिफाईड इन RP 2021 आणि टू प्रपोज इट फॉर सेटलमेंट. ग्रामसभा आमची आल्दोना ग्रामसभाने काडलेलो इशू आणि 16 तारखेर एप्रिला म्हयन्यान हांवें ऑब्जेक्शन बरोवन मिनिस्टरा दिल्लो आणि 17 तारखेर तांकां खबर नासतना एक दुमिंग्स सिक्वेरा फेर्नांडीस तो डॉमिनिक म्हणटात आमी डॉमिनिकान बरोवन ऑब्जेक्शन काडलेलें सांगपाक ते ग्राउंड कन्वर्जन झोन चेंज जावपाचो न्ही म्हणून. आनी मागीर 19 तारखेर ग्रामसभा जाली तेन्ना तेगे पॉयंट येयलो तेन्ना तो उलयलो डॉमिनिक उलयलो थिंगा आनी मागीर हांव पासून उलयलो आनी हांव सांगलां हांव लोकां बरोबर आसा हांव तो ग्राउंड आहा तो चेंज करूंक दिसना आनी हांवें ऑब्जेक्शन हे प्रपोजल येशनी पयलें हांव मिनिस्टराक गेलो आनी ते ऑब्जेक्शन दिलें एंड आय विल मेक शुअर दॅट ते ग्राउंड आहा तो चेंज जाचना म्हण. सो ग्रामसभान पासून एक्सेप्ट केलें सगळे खूश जाले आनी रेजोल्युशन घेयलें ग्रामसभा. सेम लेटरान आशिल्लें दॅट 39 हे प्रपोजल आहा ते आमी एक्सेप्ट करपाचे न्ही म्हूण इन आल्दोना. सो हांवें पासून आय सपोर्टेड दॅट आनी पंचायतीन रेजोल्युशन घेयलां सांगपाक दॅट वी विल नॉट एक्सेप्ट परमिशन्स फॉर कन्स्ट्रक्शन्स वीथ झोन चेंज आनी TCPक इंटिमेट करपाक आनी ते पासून ग्रामसभाक रेजोल्युशन घेवन काबार जाल्लें. हांव जाणा कित्याक सडनली आतां तुमी विचारले ते प्रमाणे ते पॉयंट डिसायड केल्ले लेटर पासून पंचायतीन बरयलें ग्रामसभान डिसिजन जाल्लें ते कित्याक परत काडले ते म्हज्यान आन्सर दिवपाक जायना. हांव आयज मिटिंगाक वयतलो आनी हांव पळयतलो कितें जालां कित्याक काडलां कित्याक एक पाटी ग्रामसभान डिसिजन घेतला आनी कोण गायलो तो आशिल्लो थिंगा आनी तो पासून उलयला लोक आशिल्लो सपोर्टींग सेकंडींग सगळे आशिल्ले युनेनिमस रेजोल्युशन जालां. सो आनीक एक इम्पॉर्टंट आमी डिसिजन घेयलो पासून नॉट टू अलाव कन्स्ट्रक्शन्स वीथ स्विमींग पूल्स कित्याक आमकां उदकाचे प्रॉब्लम जाता आल्दोना कॉन्सिक्वन्सी फूल कॉन्सिक्वन्सी म्हूण आल्दोना पंचायतीन लिमिटेड टू इट्स ज्युरिडिक्शन म्हूण सो आल्दोना पंचायती ग्रामसभान रेजोल्युशन घेयलो तें लेटर हिंग बरयलां टावन प्लॅनिंग तांकांय बरयलां नॉट टू गिव अप्रुवल्स फॉर स्विमींग पूल्स वी हॅव दीस वॉटर प्रॉब्लम. सो आय थिंक हांव जाणा केसो गेम ही चलता खरें म्हणजे सांगूंक जायना कित्याक एक पाटी डिसिजन जालो आनी डिसिजन घेयलो आतां ऑन द टॉक ऑन 39 आय एग्री कित्याक आहा तें कितें जालां कित्याक आमगे लाखांनी स्क्वेअर मिटर कांय हें जालें ना झोन चेंज जालो ना. सो आमगे मागतात तेन्ना 4,000 3,000 आतां 25,000 पासून जायत म्हूण आतां फाटी पोंबुरपा आमी गेल्ले थिंगा कित्याक एक कोणें झाड लासयल्ले आनी बुलडोजर कितें गायलो म्हूण आयकलो हांवें. सो आमी गेल्ले तेन्ना मागीर रोखडे डिपार्टमेंटान दाखयलें की आमी वचनी पयले FIR पासून गायलो तेजेर. सो मुगे कितें मुगे एक डिमांड असेंब्लीन पासून हांवें म्हणलां इको सेन्सिटीव झोन शूड नॉट बी चेंज्ड म्हणलो आतां natural cover कित्याक third party natural cover in regional plan may not be necessarily forest. So forest because under Forest Conservation Act लागतलो तेका so that you require central government permission, so you can't even make zone change and make it changed. But natural cover can also include orchard land. So orchard land asa, khazan land asa, these are eco sensitive areas and I have opposed zone change of these kind of lands and I will keep opposing it. I पासून ऑब्जेक्शन दुसऱ्या एप्लिकेशन गायले तेन्ना नॅशनला पानारीन गायलो तेन्ना आय ऑब्जेक्शन लोकां नांवान आमी ऑब्जेक्शन गायलें कित्याक वी डोंट वॉन्ट दीस झोन्स टू बी चेंज्ड. आतां एज फार एज दीस ग्राउंड इज कन्सर्न इट इज अ व्हेरी सेंटिमेंटल इश्यू फॉर ऑल ऑफ अस कित्याक आमकां आनी ग्राउंड हूंय आहा ग्राउंड सगळे डेवलप केले जाल्यार आमकां आनी प्ले ग्राउंड भुरग्यांक लोकांक कांय ना. सो I will oppose any proposal which is there for change of zone of any ground for any non-playground zone, whether it's settlement, whether it is any other zone. Because this proposal it is from playground to settlement zone. I will oppose it. I'll stand with the people. I will firmly make sure that we will not allow this ground to be changed
and used for settlement or development. So the playground is registered as a club or just No, no, एक playground zomin आहा. Town Zomin. planning It's doesn't not look at a- the club and no club. It is a private property. सगळ्यांगे आमगे private property नाला community property असतात. But this is zoned in the regional plan 2021 as a ground. as a ground. At the ground आहा ते some private people want to change it to settlement. The voice for Coin.